brim of my cup. Ini kopi bubuk ya. So traditional Indonesian coffee is made by just putting the grinds into hot water. You don't need any traditional coffee machines or filtering equipment, which makes it way more cost efficient. Try the traditional kopi Lombok or kopi Bali. It is so enak. Starbucks. Point coffee better than Starbucks. Coming from an American, bold point, but it is true. I just got Starbucks. No, not Starbucks. I was going to get Starbucks delivered, but it's like 8Ks from where I am, so I'm gonna get Starbucks tomorrow. But I got something else. I can't remember the name. But I got 2 drinks that were like $3.30 each. Oh, let's try this one. I know this one is gonna be a 10 out of 10. 11 out of 10. Oh my god, I wish you could try it. Siapa sangka para bule yang biasa minum Starbucks setiap hari, kini malah terkejut dan langsung jatuh cinta pada kopi Indonesia. Amazing, luar biasa. Itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulut para turis Amerika dan Eropa saat menyesap kopi Indonesia untuk pertama kalinya. Mereka yang terbiasa dengan rasa khas Starbucks justru dibuat bingung karena kopi Indonesia lebih nendang, lebih wangi, dan lebih berkarakter. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan, Starbucks, minggir dulu, ini kopi yang tidak kalah enaknya. Bagaimana bisa kopi dari Nusantara meninggalkan kesan sedalam itu? Apa rahasia aroma dan rasa yang bikin bule-bule ini sampai tak percaya lidah sendiri? Menurut mereka, kopi Indonesia hanya kalah branding saja. Soal rasa ini benar-benar bisa bersaing di dunia. Menurut para bule yang berkunjung ke Indonesia, negeri ini bukan hanya kaya rasa kopinya, tapi juga unik dalam cara menikmatinya. Mereka dibuat tercengang saat melihat beragam tradisi minum kopi yang tak pernah mereka temui di negara lain. Ada kopi terbalik yang harus diminum dengan cara unik. Ada juga kopi yang disajikan di atas piring kecil, membuat para wisatawan geleng-geleng kepala karena takjub. Dan yang paling bikin terpukau kopi yang dituang dengan arang panas, menghadirkan aroma dan sensasi rasa yang luar biasa khas Indonesia. Para bule mengatakan, di sini kopi tidak harus mahal, tapi rasanya punya jiwa, punya cerita. Inilah keindahan Indonesia. Sederhana, unik, dan penuh cita rasa. Cara minum kopinya saja sudah membuat banyak turis jatuh cinta dan ingin kembali lagi. Really good. Yeah. Nice, enjoy. Seorang bule sampai kecanduan kopi tubruk lokal Indonesia. Menurutnya, kalian para bule yang datang jangan coba cappuccino mahal saja. Kopi bubuk asli Indonesia tidak kalah enak. Tak perlu mesti kopi mahal. Kalian bisa seduh atau merebusnya dan nikmati kopi nikmat dan tidak mahal. Never thought I would say this, but moving to Indonesia made me a black coffee lover. Don't get me wrong, I still love a cappuccino here and there, but ooh, the traditional coffee here just hits different. You can kind of see here the coffee grinds around the brim of my cup. Ini kopi bubuk ya. So traditional Indonesian coffee is made by just putting the grinds into hot water. You don't need any traditional coffee machines or filtering equipment, which makes it way more cost efficient. And then it also just makes the taste so good. You don't need anything else added to it. In fact, I think it would ruin it a little bit. So next time you come to Bali or come to Lombok or come to anywhere in Indonesia, don't just get your expensive cappuccinos. Try the traditional kopi Lombok or kopi Bali. It is so enak, which means delicious. You might find it strange at first, but this is the bottom of the coffee. It's the grinds that are left over, and don't knock it till you try it. It's so good. Ngajak Presiden FIFA cobain kopi Indonesia. Suka nggak ya? Tunggu reaksinya. Dia suka sama kopi Indonesia. Sampai bilang terima kasih ke baristanya. Langsung dihabisin dong. Nambah lagi nih. Fix Presiden FIFA ketagihan kopi Indonesia.
A Starbucks, Point coffee better than Starbucks. Coming from an American, bold point, but it is true. Now, you know I had to go right here. Look how good that looks. Look at all that gula they gave me on the bottom right there. Tastes like sweet, sweet addiction heaven.